পিটিজি দপ্তরনি দায়িত্ব গনার শ্রী তাকক শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া और दुई जन जों टीटी एडीसीडी ईएम जों मांखा श्री तापक बबरंजन रिया तापक राजेश त्रिपुरा श्री 44 रायमा भेलीनि श्री एमएलए श्री मुखोजोग नंदिता रिया Bरमा Ria और श्री MDC जरा तो श्री संजीव रिया श्री लोकल MDC श्री ताको भूमिकानंद रिया और श्री दलाई डिस्ट्रिक्ट नि ADM and collector श्री विश्वजीत पाल तंगो और मांजा फैका श्री आगेली कचाम EM MDC कचाम श्री ओ एलाकालिनो कैसा ओकरा प्रतिराम त्रिपुरा खबई श्री विभिन्न सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जरा और आदमलोक तंगराय सोशल एक्टिविस्ट एवं श्री सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट खबई जरा मंच तंगाय जो अक्रा चक्रा एवं हजागिरी फेस्टिवल रुगई पूरा श्री त्रिपुरा राज्य खबई फातामनि जरा तंगाय आनी ताकु बुखु एवं जरा खबर थुमनानी एवं अजे हजागिरी फेस्टिवल कभारेज निना बागै और जरा मांजा फैका श्री मीडिया नि जरा ताकुर बुखुर एवं श्री जे समाज 19टा 20टा जे श्री समाज जों जेन इन्डिजिनास श्री सोसाइटी आपन खबरै अन्यान्य दफानि जरा और तिनी प्रेजेंट दंगो जरा अबना नायनानि फैका फेस्टिवल लो जत्तनो नङा आनि खाफालनि हामजाकमु एवं अक्रा रमां आनि खुलुमु याफादै आं गथैसा थैनि सानाय कल्चर जेटा चिनि गरबाइसे हुकुम हिनि साव चिनि कल्चर चिनि जाति दफानि कैसा आइडेंटिटी सिनिमु हजागिरी डांस जखन कोनो जागो परफॉर्मेंस जों नुगो परफॉर्म खेबा नुगो जों साइमानो अमचिनि समाजनि कैसा मोसामो जखन ताल बिति जों नुगो आब्रो जों सारो अमबचिनि समाजनि कैसा डांस जों जखन खेरानाय मोसामो गड़ैया मोसामो जों नुगो आबनो बुझुं माঝে মধ্যে চালিয়ে শ্রী ত্রিপুরা সানি মোসামো অর্থাৎ এই যে হজাগিরি ডান্স উঠো তান বিধি উঠো খেরাবে ডান্স উঠো আবো চিনি কাইসা কালচারাল আইডেন্টিটি চিনি সংস্কৃতি হুকুমনি আবো চিনি বেসাঙ্গ পরিচয় হিসাবে রং হিসাবে जों अ जे चिनि हुकुम जों चिनि आगेनि जेनारेशन থেকে जों आबनो मान फाइमानै आबनो जों ताबो राव लारु कबो ताबोनि मडार्न जुगो এই যে চিনি डांस कल्चर कास्टम ट्रेडिशन हुकुमो मुकुमो लाइबुमा आबनो जों राव लारना बागैनो এই হজাগিরি ফেস্টিভ্যাল বুইসু ফেস্টিভ্যাল আর নানান ফেস্টিভ্যাল नि বিচিত্রই जों आबनो प्रिजार्व खालामनानै जेमन जों चेष्टा खायो दायित्व लायो तेमनि आबोनि बिचित्रयै आबोनि डेभलपमेन्टनि बागैबो जों वानसुक लायो और पूरा त्रिपुरा राज्यनि सिनि ब्रु सोसाइटिनि जारा इंटेलेक्चुअल जारा दङ যারা एडुकेटेड যারা শিক্ষিত যারা সৈনানি করো ওয়ানসকানি করো
চিনি শরৎ রিয়া ভাই, এক শরৎ রিয়া, পারমিতা রিয়া আর সুহেল রিয়া। এই তিনজন ব্যক্তি তাবুনি যুগ তাবুনি দেইয়া জেনারেশন সিরিয়া ধরে হীরা মনে করি ও যে হজাগিরি ডান্স হজাগিরি ফেস্টিভ্যাল অরাচন চেংমানিয়া গেছেন কোন মালারিকা কোন বক্কা বরণী মাংকিউ সবল সত্যরাম দিয়া ভাই বড় যারা অসোসাইটির চিনি কালচার ট্রেডিশন চিনি কাস্টম রমই লাগানি বাদে এবং পুরো বিশ্বনি পোশাকাঙ্গ চিনি কালচার রমই নিশানার বাদে বড় আপ্রাণ চেষ্টা থেকে পুরো জীবন বড় অসোসাইটির বাদে সামন্তান থাকা বরণী অবদাননি বাগিয়ে তিনি চিনি তাকুক শরৎ রিয়ান তিনি ওরা যেভাবে কালচারাল যে টিম নো ফক মডার্ন ফক যে ইয়ে কিন্তু একটা জায়গা না থামেই সময় খাইনাই সামলব আবার এক জায়গা থানানি বাগিয়েছেন চেষ্টা খাইনা না নাই হজে হজাগিরি ফেস্টিভ্যাল শুধু ব্রুরো খাইও আবার ওয়ানসবি তামুনি দিন তাবুকো মানি তো বলছেন হয়তো আগামী আরো বাড়ি নাই ওরা আনখানাকা শ্রী